Salam serakup ngau salam tabik basa bergeleng aku Priscilla John. Bak berita Iban TVS pukul 7 malam. Tu batang berita. Sepenyampau 5.1 juta ringgit diungkup kebak bantu bekal barang pemakai, gagai 73,000 ketuai ruang bilik atau ke KIR dibagi menua Sibu. Tu dikenak nentu kenadai sesapa tinggal ari nerima bantu pemakai ari Perintah Negeri. Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah, perintah dekat semua penerima kepatut boleh ulian nerima bantu bekal pemakainya. Nangkan kenya ia ngansak komiti mutar kepenusah ngenyit bagi menua JPBB Sibu bekerjasama erat engau ketuai komuniti, ketuai bangsa, komiti pengelikun, engau genturung pendiau JKKK serta UPIS kebekawul dikena nentu ke nadai siku di Kelawang nerima bakul pemakai hari Perintah Negeri. Kita juga menyerahkan tugas ini kepada uh, Sibu Divisional Management Committee to be supported by this District Disaster Management Committee to identify mereka-mereka yang dipikir perlu layak untuk menerima bantuan ini. Ia maksud kejakutnya maya awam media di Kompleks Islam Sarawak Sibu sehari itu. Dulu agi hari itu, ia nyempulang Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berjadi ke pengawak ngagiah ke bantu pemakai ngagai peranak ke tekeruga maya atur nagang pemindah PKP dibagi menua Sibu. Nangkan kenya JPBB Sibu dipinta bekerjasama enggau UPIS ke bekawal bakal soldadu, bomba, pengintu pengelantang, APMM serta kebukai. Memerlukan kerjasama daripada ketua-ketua masyarakat, JKK dan NGOs yang lain supaya penghantaran ini akan dapat dijalankan dengan baik. Awang tengah megak ngelalau pengerja pengawak ke nganjuang bekal pemakai tu nitiah ke SOP ke udah ditetap ke. Penembu jematan kerangan rusak di Seratuk dekat Merik Pemaik, ngagai pengadik tik diau di kandang dur Batang Awik, Batang Kabung atau Batang Krian. Jematan tu megak dikena nyambung dua buah rumah panjai, ianya antara rumah panjai Babang, ngau kerangan rusak, kelimpah tik ngemuntang ke pengawak sidak, tik bisik pengawak di UPIS Pilih Miat Nanga Buduk ke Ulu Krian, ngau megak Ulu Buduk. Pemesai hari Palan Servis Komiti P205 Seratuk, Glenn Golaga udah ngelawak bagi mersa gaya projek renggat ke penudi pengawak ngangkat ke pemanah jematan di Kerangan Rusak Seratuk, Maya hari 3. Jematan Kerangan Rusak tu udah tembuk di seruri 90%. Projek ngangkat ke pemanah jematan tu diatur Projek Amenity Sosial PAMS babaruh UPIS Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB ti berguna ke ungkus nyauka 1 juta ringgit lalu projek tu dikemanah ke UPIS Kerja Raya hingga UPIS Pelilih Seratuk. Semua projek pemansang disita Seratuk, seruran dipatau ngambil ke projeknya uliah dipercalai ke ngau lancar. Siku nembiak lelaki dianjung ke Hospital Besar Sarawak HUS sepengudah dipadah ke Labuh Ari Ringkat 3 bergunaan sebuah sekolah di Petrajaya. Tik berumur 17 tahunnya dipadah ke baru berengkah bersekolah sari tu lebuah penusah nyadi urung pukul 6.30 pagi. Ia lalu dianjung ke HUS guna ambulans lalu dipadah ke bakal bak sekedak tubuh ia. Ia megadi report ke agi di perubat di ICU. HUS lalu dia tu, ia benuang belinsur manah. Ketua Polis Pelilih Kuching ACP Awang Din Awang Gani netap ke perkaranya lalu pengawak pansiak siliak benuang diperjalai ke. Pemesai tanggung pengawal pekerja gawak di luar saruran dikenang maya menua benuang betapi ngau COVID-19. Sikut lutur ianya pekerja pengawal di luar UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM Parai maya hari 1 dipercaya ketegal lelak.
Dengan laman-laman Facebook Rabaan Pengatur Bangkai SPJ Malaysia SPJM, Dr. Ali Nur Hassan kemegak kaban berregister SPJM ngauya kenyang 2018. Gambar kepenudi ni yang tek diambil hari kaban ia sebedau ia sakit ketegar tatim pengawak tek lalu mayuh. Ngasuh ia lelak, ia megan adai awak belelak pengudahnya di pekerja pengawak di luar KKM kena nagang penyakit COVID-19 tu. Kita bertemu baru. UPS Menteri Perkara Dagang Dalam Negeri ke Perkara Berbeli ke Barang, KPDN HCP dekat berjalai ke 29 inisiatif bertagat dikenak mantuk komuniti dagang. Menteri KPDN HCP Datuk Seri Alexander Nantalinggi Madah, inisiatif bertagat nyak ngawal dua kategori ianya moratorium ngau kategori dikenak mantuk ngericah ke ekonomi. Yang madah ke ungkup kategori moratorium yang ngawal ngurang ketakak nyentuk 60% ngagai kompang ke dipansuk ke UPS Menteri ungkup sesitik penyalah. Kelimpah harinya ngelanyar tempoh register percuma SSM Bistra nyentuk 31 Disember 2021 ngurang ke kompang ungkup peminta insil serikat niti ke Seksyen 549550 Akta Serikat 2016 nyentuk 30 Jun 2021. Nangkan kenyak nangguh bayar ansuran ungkup peminjau duit turuk skim pembiayaan kecil Perancis SPKF kenarai ngembuan lalu hutang lebih hari 6 bulan engkau skim satu pelajar, satu perniagaan hari komuniti Syarikat Malaysia SSM. Nanta nerangka skimnya dekat memudah ke register dagang secara percuma ngagenemia ba institusi pelajar tinggi IPT perintah ngau peribit ke dekat ngeregister dagang babaru Akta Register Dagang 1956. Ia madaka perkaranya ulih ngemanah ke imej ngau produk PKS ke dijual ba market setempat di Menuato. Dua penusah babadi nyawa diripot ke dalam tempoh 24 jam bak duan-duar kendak sama ianya bak lawas ngau di Serian. Bak penusah kenyadi balawas, siko penolong pemesai UPS Volunteer Malaysia rela, babadi nyawa lebuh motosikal ke dikena ia belantak ngau sebuah kereta bak kilometer 1 Jalai Punang Kuala Lawas Maya hari 3. Ketuai Polis Pelilih Lawas DSP Roslan Leman Madah, lebuh penusahnya nyadi mansa dalam pejalai hari Tunggak Punang menuju ke Menggeri Lawas. Mansa balat bakal bapalak lalu ditetap ke mutus ke seput bak alai penusah nyadi. Seraya sitik agik penusah kenyadi bak kilometer 60, Jalai Kucing Seriaman bak Serian Maya hari 2. Kenaban kenyawa sikul lelaki ke berumur 30 tahun, pengudah motosikal ke dikena ia terpawah. Ketua UPS Tasat ngau penerit atau trafik Sarawak, Superintendent Alexander Naga Cabu Madaka, lebih penusahnya nyadi mansa ngenak motosikal ke Direk, hari Mengeri Serian, nuju ke Seri Aman kira-kira urung pukul 9.50 malam. Kedua kesnya di Tasat babaru Seksyen 41, 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbida hari tahun keudah, sesi sekolah tahun tu keberengkah 20 Januari tu diperjalai ke tengah proses ngajar atau belajar atau ke PDPR hari rumah. Tajak pihak maya pemar ditapik lebih agi nebiak sekolah uliah nitiah ke proses belajar penuh berindi hari atur nagang pemindah PKP. UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM naka uliah berjalai ke PDPR ngambil ke sesi belajar uliah diterus ke tajak menua benuang betapi engkau penglekai COVID-19. Tajak pihak PDPR sesi belajar hari rumah dipedak tetap diperjalai ke manah engkau bantu hari semua raban yang kawum apa indai. Siku indaianya Fretika di ngemerat ke pelajar anak endang seruran naka uliah nentu ke anak ia ndak tinggal pelajar tajak orang ti gawak semanjai timpuh PKP tu. Cara aku macam biasa aja, niti jadual ditetapkan cikgu. Setiap hari cikgu memang akan sediakan jadual untuk sidak belajar online supaya sidak nanti ketinggalan dan buat setiap hari dan pastikan dia sentiasa siap lah. Lepas setiap hari cikgu akan buat merik kerja online. Cabaran kerja online tu macam awal tahun tu mayuh gila bab baru ni oleh dititih kami sebagai ibu bapa akan cuba nitih lah supaya tidak nak terlalu ketinggalan. Sarawak Saritu ngerikut ke 203 kes positif baru COVID-19. Tuk nyadi ke penyampau semua kes positif di Sarawak, nambah ngagai 2,570 hiti kes. Saritu megak pelilih kenawit udah bertukar status merah, pengudah bisik 73 kes berampiat setempat dirikut ke dalam tempoh 14 hari.
Komiti Mutar Kepenusah Ngenyi Negeri Sarawak JPBNS madah ke hari penyampaunya di Sibu bisik 120 kes, Kenawit 43 kes, Kuching 12 kes, Betong 8 kes, Bintulu 5 kes, Samarahan 5 kes, Miri 4 kes, Dalat 3 kes, Kapit 1 kes, Pakan 1 kes, Ngau Serian 1 kes. Nakak kedeto bisik 8 kluster agi aktif di Sarawak. Nangkan genyak bisik 32 iko udah gerai ngau dikebenar ke pansut ari hospital. Tonya di kepenyampau ke udah gerai ianya 1.231 iko atau ke 47.90%. Pelilih dalat udah petukar status ari kuning ke jingga, pengudah bisik 22 kes berampit. Lalu pelilih serian ngau pakan udah bertukar status ari gadung ke kuning, pengudah ngerikut ke belak sitek kes dalam tempoh 14 hari. Nakak tu aja dulu berita Iban bakal ke malam tu, terus ke penglinduk kita. Mulai dengan kami bak berita Iban TVS. Aku Prisla John marah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.